নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ NPS ব্যৱস্থাৰ সংশোধনীৰ ওপৰত MOPSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে দিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তেখেতে জনাইছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তলত দিয়া ধৰণে NPS ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ সংশোধনী কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। 1 নম্বৰত আছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে 25 বছৰ সেৱাৰ অন্তত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে অৱসৰী কৰ্মচাৰীজনে অন্তিম বেচিক পেৰ 50% পেঞ্চন আৰু DA লাভ কৰিব। 2 নম্বৰত কৈছে NPSত জমা হোৱা মুঠ জমা ধনৰ পৰা কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰৰ পিছত সুতৰ সৈতে কৰ্মচাৰীৰ অৱদানৰ টকা ঘূৰাই দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ মুঠ কৰ্পাছৰ প্ৰায় 30ৰ পৰা 40% ধন ঘূৰাই দিয়া হ'ব। 3 নম্বৰত কৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু কৰ্মচাৰীজনৰ পত্নীৰ অনুপস্থিতিত অৰ্থাৎ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁৰ পত্নী নাথাকিলে বাকী থকা কৰ্পাছ অৰ্থাৎ ধন নমিনীক ঘূৰাই দিয়া হ'ব। 4 নম্বৰত আছে সংশোধিত NPS ব্যৱস্থাত সময়ে সময়ে DA আৰু পে কমিশ্যনৰ লাভালাভ দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ সংশোধিত NPS ব্যৱস্থাত সময়ে সময়ে বৃদ্ধি পোৱা মৰ্গীয়া বানচ আৰু পে কমিশ্যনৰ লাভালাভ থাকিব। 5 নম্বৰত কৈছে 20ৰ পৰা 25 বছৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল হ'লে অৱসৰৰ পিছত কৰ্মচাৰীজনে 35% পেঞ্চন লাভ কৰিব। 6 নম্বৰত আছে 20 বছৰতকৈ কম চাকৰিৰ কাৰ্যকাল হ'লে কৰ্মচাৰীজনে অৱসৰৰ পিছত 10,000 টকা বেচিক আৰু DAৰ সুবিধা লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ প্ৰায় 15,000 টকা লাভ কৰিব পেঞ্চন হিচাপে। আৰু এই সন্দৰ্ভত মনজিত সিং পেটেল ডাঙৰীয়াই জনাইছে যে অহা এমাহৰ পিছত গেজেট অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এমাহৰ পিছতহে এই গেজেট প্ৰকাশ কৰিব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এয়া নিশ্চয় NPS ব্যৱস্থাৰ সংশোধনীৰ ওপৰত এটা অত্যন্ত সুখবৰ। আনহাতে হুবহু পুৰণি পেঞ্চন অৰ্থাৎ OPS পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা সন্দৰ্ভত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে। বলক এটা ভিডিঅ' ক্লিপৰ জৰিয়তে আমি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জানি লওঁ। माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन की मांग लगातार शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। अभी मैं देख रहा था माननीय वित्त मंत्री जी का जवाब आया कि क्या वित्त मंत्री बताएंगे दिनांक 1 जनवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक पुरानी पेंशन बहाल किए जाने हेतु मुख्यमंत्री ऑब्लिक वित्त मंत्री ऑब्लिक अपर मुख्य सचिव वित्त को संबोधित प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा कितने प्रस्ताव हुए। माननीय मंत्री जी का उत्तर आया 8 पत्र प्राप्त हुए। माननीय सभापति महोदय, इसकी गहनता से जांच कराई जाए, क्योंकि लगभग 20 कर्मचारियों के शिक्षकों के संगठन हैं जो लगातार सरकार को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर पत्र प्रेषित करते रहते हैं। इसकी एक बार जांच अवश्य कराई जाए। दूसरा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है माननीय सभापति महोदय, क्या नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी का उत्तर आया कि नहीं। 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह पता नहीं कि वह कौन सा जश्न मनाया जा रहा था रामलीला के मैदान पे कि नहीं हमें पुरानी पेंशन नहीं चाहिए इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये तो असत्य वाचन है, सदन को गुमराह किया जा रहा है। लगातार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी शिक्षक संगठन और मैं उस आंदोलन का प्रत्यक्ष गवाह हूं। विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो अटेवा पेंशन बचाओ मंच का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने आह्वान किया और मैं दिल्ली के रामलीला मैदान पर खुद उपस्थित रहा 1 अक्टूबर 2023 को
और माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया कि नहीं, कोई असंतोष व्याप्त नहीं है। तो मैं यह जानने का प्रयास करूंगा पीठ के माध्यम से कि फिर वह कौन सा जश्न मनाया जा रहा था, किस खुशी में लाखों लाख लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे। अगर कोई असंतोष व्याप्त नहीं, सब प्रसन्न है, तो फिर आंदोलन किस बात के लिए किया जा रहा था? पहला बिंदु तो ये। दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की वर्तमान में सरकार के पास क्या कार्य योजना है, इसमें मैं माननीय सभापति महोदय आपका ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहूंगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान में इन दो राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है। दूसरी बात कि एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही हैं कि भाई हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जहां जल सेना, थल सेना, वायु सेना में पुरानी पेंशन लागू है, वहीं पर माननीय सभापति महोदय जो अर्धसैनिक बल हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं दी गई। तो ये कैसा माननीय सभापति महोदय, सैनिक बल जो है उनका प्रदेश सरकार, माननीय सभापति महोदय, वो आपने जो प्रश्न किया, ये माननीय सभापति महोदय, ये मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार बताते हैं, इसके बाद जब इस तरह का दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड, तो ये कैसा आपका चरित्र है उसको उजागर करता है। और दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, एक पत्र का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। ये पत्र जब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तो उन्होंने यह पत्र जारी किया, जो वर्तमान में उस समय प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह को, और मांग किया कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और आज माननीय सभापति महोदय, जब खुद आप मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठे हुए हैं, उसके बाद आप पीठ को गुमराह कर रहे हैं, जनमानस को गुमराह कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि नहीं, कोई आक्रोश नहीं है, कोई आंदोलन नहीं हो रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, হয় ছাৰ বাইদেউসকল, এই দুটাই আছিল NPS কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে থকা আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ হৈছে আমাৰ MOPSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মনজিত সিং পেটেল ডাঙৰীয়াই জনাইছে যে অহা এমাহৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে NPS ব্যৱস্থাৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ সংশোধনী কৰিবলৈ গৈ আছে। হয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অহা এমাহৰ ভিতৰত পুৰণি পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তন নকৰিলেও NPS ব্যৱস্থাৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি মনজিত সিং পেটেল ডাঙৰীয়াই জনাইছে। আনহাতে দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে আমাৰ বিৰোধী দলৰ সাংসদ আৰু বিধায়কসকলে সদনত উত্তাল কৰি তুলিছে। অৰ্থাৎ তেখেতসকলে জনাইছে যে 5 বছৰ ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়োৱা MP MLA বিলাকে যদি পুৰণি পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰে, তেন্তে 30 বছৰ চৰকাৰী চাকৰি কৰা অৰ্থাৎ 30 বছৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কিয় OPS অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চনৰ সুবিধা লাভ নকৰিব। সেয়েহে তেখেতসকলে জনাইছে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ নিৰাপত্তাৰ কথা ভাবি অতি শীঘ্ৰে সমগ্ৰ দেশতে OPS অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এই দুটাই আছিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে থকা আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আশা কৰিছোঁ লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।